bet basi babon spatsombe la to kula na mokolo wa pakishi mokolo wa bankambwa mioyi beto abu kola ya ni shai sanga iwabo kwa bali bamani mi akulu mikwabo njamu mbele mioyi wenu wachibidilu kadima montonto akuila ibantu wiku wetu wale tukale bitene bibichi chitwa cha kumpada ndumuma ndinga kubwela mu mokulu wa benyi bati mwakuteleze batuteleze après ne tuinga mu mokulu wetu abakishi ne mokulu tire kaseta kalelo video walelo donc cha kumpala cha kunwezela kabila kabukalenga butu basangile nene bukalenga butu botwelanga nene ndila bafwana twalo kutafuluka bana ba muntu wa bintu bifu te bamona kula bati banwambile kwa mamalu nubenga ndine droit ho kubenga bati bitaba badamu ko itaba kadi tudi kwa rubane kabulu ku ngafa kambile te tumudimu wetu ngakunu tudi fambe lutumona betu biso tumona matatu kunwambile donc ninazo kubanga ndi tamu France bakunwezele bilambi kes bitu di babala ni bitu tumona habwal babukalenga buntu tu tulangana na mudito titre wa bwalu dine est ce président de la République Félix Tshilombo le plus grand opportuniste de l'histoire politique congolaise. Prologue. Le président Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir dans des conditions les plus rocambolesques que possible. Et pour cause. Bien que les élections présidentielles aient lieu le 30 décembre 2018, l'annonce des résultats n'interviendra que le 19 janvier 2019, soit presque 2 semaines d'attente et intenses négociations avec le camp du président sortant Kabila, pourtant non candidat aux élections. Ceci est du nouveau car dans des circonstances normales, les résultats des élections sont proclamés immédiatement après que les dernières urnes sont fermées. Disons en passant que la RDC est le seul pays au monde où un président d'une commission électorale se retrouve de nuit au lendemain millionnaire. Pasteur Daniel Ngoïmoulunda, 2006, l'abbé Apollinaire Malmalou, 2011, M. Corneille Nanga Yobeluo, 2018. Rien que pour avoir dirigé cette institution qui se veut neutre. L'annonce provisoire par la Commission électorale nationale indépendante CENI que le candidat Félix Tshilombo étant sorti vainqueur de dites élections ne vint pas éteindre le feu politique qui consommait déjà la société congolaise. Au contraire. Pour ma part, peu importe les circonstances peu catholiques dans lesquelles le président Tshilombo est arrivé au pouvoir. On était parmi les quelques rares Congolais neutres, c'est-à-dire non membres endurcis de l'UDPS, et moins encore ceux embourbés dans une appartenance tribale globale, qui voulaient accorder le bénéfice de doute et une chance au nouveau président proclamé ou nommé de la République. Notre raisonnement étant simple. En dépit des réalités politiques du moment, nous étions dit que Félix est un Congolais de souche. Nous connaissons ses parents, sa région d'origine. Beaucoup de ses compatriotes ont suivi son évolution et son développement physique depuis son enfance jusqu'à l'âge adulte. Ses camarades et amis d'enfance vivent encore. Tshilombo parle nos langues et rien que de l'entendre parler, l'on sait que c'est un Mwana Mboka qui s'exprime. Tout ceci est un argument d'un étranger à la tête du pays. Contrairement à Tshilombo, l'on sait que Joseph Kanambe du Kabila est une création de la piètre classe politique congolaise. Kabila avait mis pied au Congo un certain 16 mai 1997 avec des bottes en caoutchouc. C'est un intrus à qui la classe politique congolaise a octroyé sournoisement la nationalité congolaise, taillé la constitution à sa mesure pour lui offrir la haute magistrature du pays pour enfin lui permettre de leur distribuer les fonds du trésor qui appartient à tout le monde. Notre compatriote Arthur va plus loin pour affirmer que les Congolais ont fabriqué Joseph Kabila Kabange, ils ont fait de lui un jumeau et lui ont fabriqué une jumelle, Aimé Ngoï Moukena, actuellement ministre de la Défense. Ils sont allés plus loin en lui trouvant même une mère originaire de Maniama. Bref, ils ont déstructuré
fracturer la famille de Laurent Désiré Kabila pour la substituer à celle de Kabila made in Congo. Ainsi, ni figue ni raisin, à cause de ces bénéfices de doute et cette chance, et malgré l'état de la santé qui était vraiment précaire à cette époque, on avait fait le déplacement à Washington DC un samedi 6 avril 2019 pour l'écouter. Au vu aussi de tout ce qui se passe dans les milieux politiques congolais actuellement, nous ne savons plus si ce bénéfice de doute et cette chance accordée au président Tshilombo en valent encore la peine. Le plus grand opportuniste, un Moulouba ne deviendra jamais président de la République au Congo. Ne me regardez pas comme ça. Je ne suis pas l'auteur de cette affirmation. Si vous ne l'avez jamais entendu, c'est que vous n'êtes pas assez informé de votre histoire politique. Un Moulouba ne deviendra jamais président de la République au Congo. Et en effet, une affirmation gratuite et presque injurieuse qui englobe tout un peuple d'une région bien déterminée, le Kasaï. Personne ne sait son origine. Mais l'affirmation a été amplifiée durant le combat assidu de plus de 30 ans que le seul et vrai opposant, le feu président de l'UDPS, Tshisekedi Mulumba, a engagé contre Mobutu et son régime. Mobutu parti, l'on pourra comprendre que le chemin était déblayé pour une éventuelle présidence assurée d'Etienne Tshisekedi. Hélas, non. Etienne Tshisekedi, très populaire, passa l'opportunité de se présenter, lui et son parti, l'UDPS, aux élections de 2006 qui, selon l'argument de l'heure, les élections de 2006 étaient taillées sur mesure de Kabila. Un fait que le président de la CNI de cette époque, le pasteur Daniel Voimulunda, affirmera plus tard. L'UDPS et son président seront curieusement présents aux élections de 2011. Personne ne sait ce qui changea au décor politique de 2006 pour que cette fois-ci, Tshisekedi accepte la représentation de son parti. L'histoire va encore lui refuser la présidence. À la fin, Etienne Tshisekedi Mulumba, le sphinx de l'Imité, le leader charismatique et maximum de l'UDPS va succomber au poids de l'âge et de l'histoire. Faits que seront facilités par le ravage d'une longue et pénible maladie qui l'emportera le 1er février 2017. Aussitôt le père mort, le fils Félix va s'intéresser intensement à la politique. S'accapare de la présidence du parti, il en deviendra au cours d'une soi-disant congrès son candidat officiel aux élections présidentielles de 2018. Le reste est l'histoire. Ce qui nous intéresse ici est la question de savoir le président de la République, Félix Tshilombo, est le plus grand opportuniste de l'histoire politique congolaise. Je ferme la parenthèse, ce sont des penseurs comme nous qui raisonnent, qui essayent un peu d'éclairer le schéma. Donc, un petit bilan que nous vous faisons depuis 2019 janvier. Mais nous sommes arrivés à un an plein, 24, aucun discours, aucun bilan, et tout le monde attend, je ne sais pas, on attend l'arrivée du Christ ou je ne sais pas quoi, point d'interrogation. Je ferme la parenthèse pour parler maintenant dans notre propre langue. Bananga de batereji beto, basui boye batunyam, tueze kubi kila bwane, kabuluku nkafwa kambila, qui même de moi inventé boalo mabaka kweni. Écoutez, comme qui dit, baman tuyeto, tu mana, tu dis qu'il a une toto à moulou taba. Ne tu es qu'à le tout fugila, nous massons sa loi, à mon nom, on est dit, na, boye tu bois fiki, kwa kulana, tu cas de moumana, bamuntu, tout le monde a babaku, tueto. Baji mijelunga ni toni lel bashala mulunga ni lwane bena ni bakwa kako ene chiko abuto bukalenga bufika kabai bantu kubukongolo ni mwebwa ni mbwamafi kuyimana mu bena ni bakwa be bwetu bena bakwa bumuka bena mbamani chini ngakula kato ene to badini dila to beju bwalwe kumeswa bana bonso amuka sai batangire lelo bifendu bifatuka mukana mu abantu kumfutu kutujeku bujibwane balumba bambujimali basana ba Rwanda kwenzani nudi betele bonso ni machabi bidi kulu ko sweku bantu bakula kabela basungulu zempindeni kwa kwele dini ni kwa kwele dikala ngwefti bamene balumba memena janu ba bena ka sayo occidental bena kananga kibalumba babushwa bambujimali bonso basana bena bwalo bena mulenga badiku mubene mulenga naba badi badila muntu tonga ba mulu tulari baba ni mulenga twasana bakongole kwenzani mbene mulenga
kadi mwabanga ambila kutuli mwakwele dini ngwere dikada ngwere nwen bena leke lai mwakulwewo kidi bakula bwalwebu kibidi butushikishe kumatandu manene muzu mwachiredi wa mulumba bakwambila mamu mwene muzu kwene wewe mubwezani muchintu ya mubwene ni buku nunushifa sumula tidikani kabundu washidi bubukalena kuti mwana ukadwile bifitaka byenza kabuye uvuru zamanafu ufenda bantu baamini bali bowela tidani batangirisa 24 reu bamo bakutetu bajibale bali badikila muchulu bajibale udushi ba parlement nenu mona parlement du foi ka nje yanka yendo wanu ambichi umuyuko diwenza ku Londres nenu boss batele wama chena mu akushifa parlement to ndo alukire crise kadi bumu bosalana mulundu ko mwele bakungu dili tambisho tumubwelo lo kwamani wi mbamba mona ni bibiyenza nangu bikurushi leke lai twetu tudi kuba kuno ambile ne kiditanaji kano na bamona kabutuka dimogulu kumpale kuta kadi twetu tukamona tumwambile ne tabalayi atukale kati batabalene balonda mdika fudane tututa idikashi limana ko no ambamu ne yeye kibeto kapyana ne bolto bintu bitu bamona kala kalonje mulope bamuha mena wosa balonda yeye mula kwa safu to amushi wosa balonda chiketanchi ani miyaji tutudila neno nemakenga ati mabwela mutito tabalai walbu ibichi lelu kamwena nsafu njinu badila mena abena kamwena nsafu badi mubuloku muchinsansi manu zinwenu kipetori kanu bamene badi mubuloku toka di tutunu badila watu enze munyimu munene munyimu wetu kwa kwila bantu munyimu wetu kwa kujandula kumanyini echincha mafi echincha bulele tereza imena mubuloku muji François Mazanga Mazare unu bamanye bonso Monsieur Alphonse Mputu Ngongolo bakenga tshibikilai mutangilai mwisatu mwina Gustave Ngando tanukufa chimanga mwitanu Daniel Mugenge shayi kafuko mwisambo mubeni chimanga wamanda mtekete Christian Mugadi Mutombo wamanda mugulu Eric Ngala mulu makapumbu wachitema Jean-Jacques Bakajika mulenda wajikumi Roger tujakuila bakutunyengelela wadi kuni numo Pascal Kabanga Zadi Shamboy wadi kuni muibiji Romain Tumbamboy wadi kuni muisatu Franki Kabamba Kaleo wadi kuni muinai Rigan Lumenga Lukenyi wadi kuni muitanu Edouard Ngashama Kabatu Suila wadi kuni muisambo Mbuzan Kabasela Kaluila wadi kuni mwanda mtekete Clement Aron Tumbantumba wadi kuni mwanda mukulu Papin Tumbantumba wadi kuni chiteme Jodone kufa kwa Nzambi Lukanyi wama kumyabidi commissaire Placide Mpoyi Mukenji wama kumyabidi numo Izaka Kabupwe Kamwanga wama kumyabidi mwana mukazi Fatima Kafinga Mbwaya wama kumyabidi nasatu Mr. Calvin Kalala Luketa wama kumyabidi nayi Gabriel Kasonga Mukala wama kumyabidi Nathan Augustin Biaye Mukuza Tita wama kumyabidi Nasambombo Ani Nangu Kapata wama kumyabidi mwanda muteketa mwana mukazi na Shakala Kapata wama kumyabidi mwanda mugulu Constant tujibikila Ngando kumyabidi chitema George Bakamana kena kuyidika wama kumyasa tu Prosper mubengayi betukumesu wama kumyasa tu numo Paul Mukenga Mukenji wama kumyasa nabidi Serafin Kabasun Kufulu wama kumyasa nasatu Joseph Israel Chaima Batubenga Sergent wama kumyasa nanayi Don de Dieu Kanyonga Jukubakuba wama kumyasa natanu Simon Chimbombo Lukula bakalenga bana benu aba boss nubomba menabo badi muluka numundolo balale nenzala muminyoko baba kosela bazanga Mazarin bidi momok miabi ni bidi bwa lukai kamwena sapo voere belani ngambule bingomondo wa Sabantwani kamwena sapo chef wa musoko mumanye chivo musoko mwenda ba mushifa kujibanga bet bati bamanya banu dimomona bonso badi muchi sansam nanku fumu ni bukalenga to afechi aba munna waleke jibava mulukanu aba bajimundolu tujibende butukuni munye bwane babakuile makalenga ne bafika kweno mundo tuli kumpale kuni mena abantu bosa tulibenda kuye kuto kwa Almanya kuye kuto amnesty yos bajini men
bene droit de l'homme boss vajini men muji mumune na muweze ku coordinateur wa chisumbu chetu cha Conseil national de la résistance congolaise Fambelu coordinateur wetu twetu mubwele myaba mishilangana njumanye ni tumutu tumtemba mwane bintu abibiye kunasha bimuto kumoyi alekesha beto abakene ni bukalenga to muchiko kene ni bukalenga to kalega layi kala tugera buloba mu mes bene chimwanyi bakwangola chimwanga amufanzi yakamwena safu bantu kunyema kuyikwangola tudi tunwela mu lukonku nwelu bene ni bukalenga mbwetu bukalenga ndi mufu wasana nwetu angenda beton muye kwangola njira bunyi kazi chivu kuyanu kubela mo chanana na se moyi wapo tufwewo mbana bamukasai mashenda buje mu bitanda kulunda north mujibalele betu batu ditwetu tulwanga na Fambelu akanu muntu bana bokulu kulada fanuto twenda tubwela kutuba tole delegation kuyo kumonana nabo kufinga na kutwambira bunye exact tujini mena tujini maronswa adimbula matatu wenu nwenu nwamba ni mwenu bana bambana bamukasai bamwanga bamviti akamwena so na shinjisu tenda mwena njelo jambule likwangola kera mo mwena mo ngolati mo kubengela bana yekumona bana babadibika labateka mu bitando bya balana Fambelu mu mashika asero badisha madenso halo ni bintu bishiranga donc bintu abi tutuke mbabambula kulukubashira kuti muko waphendo musomba mukananga no gouverneur kulukubela nukusenke mako Fambelu mujibadi umvuila nenu kayini balana Fambelu bamwanga leza bafika kunto mugula bakula kazi muko wakufu bambu chitalubwane baye kujigije kuti yeye mwina ngovena ki mwisho wa gaza to bantu kunyema kushenji talufashi kunima kwa matu kwa kutoba feta lumu bwanu wayi wanzo baba nyina makumi mwana mtekata $1 makumi mwana mtekata ninda yali mumiso kuyenu bayaye mumiso kuyabu bishukumakasi makumi mwana mtekata ngaba futande kani bayo bantu mbumuka badi banyema kukamonya badi banyema ku miso kuyonsu ya kuchikapo kukanaka banyema baya muntu wa mpindi ya badi kukananga ni chikapo kilometre bunyi kai balalugelo amakasa mumakumi mwana mtekata badi sadi bakasi dibani bintu ditwetu tulondulula bakunu lezeni hatu kala nenu bachufukila maso kami baso kwambila bantu chilele dito ngalizima pinyo bantu boso bamudito ngombe patibena jamna umuni balu bwalu balu babonso basang bwalu balu babonso basang amutwetu bakese bima na bamona ni kakwena chapo kalenga tunwambila kama yumva to mudanu mpata abumbanganyi badi bakula lelu nwenu badi mundo mwajitunga wakuno jodi bo bafe shobuka lenga muno mudito ngamu ngani umuti bamanyi udi bateka mpinjeo kato ndi bamumanya boss mabi neso wa mundo mwadito udi muitaba ntoni burugumesa wachana ne kayu muitaba to akira kumunga cha munyaba no amile muji dibaka jikenze kudi mwana wamfu mwenu wao ni bena Rwanda babalaka tinje byose bibenze ka birofa miti yetu tatu ya bena kasai na omoni balu nuri muva bintu abi hanu kala kanwena baso kuyimanya no mwane kunu bi kumubigidi cyane kubigidi sho mambra ya mukiso mu cyabo cya mufami bandika kuti yaye ngweke bagalenga kalo nene di badito wanu di bena bowa nen boss tetu bakima no kumwambile kimbyo bito lwaka tufenda kalo nene ase nututeleza tukatekto kufuoto tudi kunwa kokule bwalo kazo lujilumbulira bakwela mucho wa ufanda tudi ni bantu tutazira bo mujimu Fambelu bamona ni no nubono ambabulile babuni bali benza bitapo kadi nwenu betu njamu mumpasta nuchijana batega melejishobele ya Yesu kabya nene bwaluto kene ni chenza ito bwalu fatika muno ambile jiji dibaka swika ni bantu ba bena mparamile nji kai kabya nene numva bintu ebito nanko kotena mo kwita kuzimiza mashi ni kwa kula malu atikaje batufana bulako fumu wati tungo wendeni bulako te twaba tuvonendo kumputweko mwikala fendo jamba mujiyo mwikala kombata lelo nyawo imani kulu fenda mukati mwa bantu mutono na mesi ngomba ntaba ka hamba buni kalasa mwali bune na ndayi kumukalasa lulonga mwa kusomba ni bantu bukalenga hatu asengana kwetu kumalandi kuti bakola bamuni bwakati kela wakati mangu la fashi ebu mukalenga kai bwabulako walu musango kumpana mu Belgium na banyangala kati badamu twetu uloku imana ku Paris nani bandoki twetu kule bandoki yeye wako nukufashi fafa kumpana kwenu
ukadi wa kule miyakulu Joseph Loretta binga kindo kinchini nubo bone ninchini uvuye kosi kuti bamulele kutatana mamando vuya mpalo so wafa lokumpala kwenu nwele bamona mujufa luka wa kule miyakulu Joseph ubaba ni servir peuple congolais wate di badi servir kimbundo kadi du fenda bantu bantu kwachini tetu be balwana mvite ya bulela bakuno ambla malu malela tsula bando leka la ibintu ya bulako leka la ibintu ya bulako nanku muchikos titwabazana sitiya kwefu nilibatangile ki tasumwinu ka kwetu kati kunibamanya musulu wa lwenga wabantu bose libenza kana luseka lwakuye kukabinto kudi musiri bidi lwenga udiri yana mulumami lumami musulu munene nanku boka sumwinu ka baka kwene bamene wakulwenga nwakulumami kiye udina ababesomba basukule mitu kinwene bali basukule mitu badina bajaja mbopo badi kumesa bajaja mbopo benediku tulibamba bwalwe bubwa tukamilaka jiku kididiaje mwene boss balo hatamna bukalenga betu bwabeluka bukalenga betu bwabele ni bakwa ujaja ngani ndali kumuzimali nomona dikanga kumuzimali ditula difuwa muleye julu ni buloba uvuye kuntoko yokubashima tatu wami ni muntu mamba kulokunela myoyi waji bumfumu ukadi muye bwakumenya nchifita ukananga lero nchifita kumbuzimali nchi kamwena nsafuje bashfa ujini kwa muchimbulu bantu badi muchimbulu lelo balubanyi mbenyi kaji kana ndo mutangile to kadi udubanda ninde ko yokutoku wanda kujibele batishiba ulono ambile na bakadi bana betu baba nyumulenga bakadi bana betu bakalle ngela na imeshi katwenda kuba kuno ambile byose tudini malu munde mbafona ibu mujayi lumu ndo tsungi ndwane kaba lukutwera bonse busaka umwa mala bwa mala bakapa tukosemitubu kana mentu mutabe nampenga muditonga nuvo moyi malu akenze bakadi banwele bonse muchibondo cha bena mpenga kwa sai ko sai mitu enu nyenu dano basomba wakulwenga nwakulumani kewu jinga nani basomba nushikule bitu chilumu chenu fuka wenu bola wanu wedi kabobo kakulumani shamanu wa mutukoswa wenu kadima muntu bafenji mundi mwenu mutukati babwele nenu mukalafika kuvendanga ne kinga ukilitiro wetu ndasi tukunjum mukana mwana kama kufutuka chifendu to chijamu chantuni libere mumuntu banwambile ubo muvenda mukajamfumu ubo chifendu nchi kukwambile nilekele malo aliwenza uli mwena ndundu tuwa tulibana ba mudito ati chelo chipendo fuka wenu bola wenu tujibeni mudi mutu linao mudi mutu shira kutisagadi wa mulumba wakwamba bulelela kweyemena bulelela kulonda njila wa bulelela katulonda njila ya bitu butu ni tufikisha nenu kujakabi jakabi difo bwifi kanu menche mwakwenzikile numakelele ko lelu kumunyenga bubwena bukalenga bubufa muntu mukwapo nila ule mudito ngamka biti mwenu nikala numushinga bwana tomba ngata bukalenga bati uliwaye kwambile kukumvo ingani lelo akabuto akuya tuyelo mobutelo kasa kanu nule numva abito nujiba diambulamu nini bukalenga ujini bukalenga ngani nyeye wa ubando fweka ngulo bumuji ministre wa itinerant wa hamubuto ministre itinerant batumeku na siya ya mwana nde kudi mudito ngambo vomwenda ngana muji mwende tetu babala ngenzi libonika chifeta nchini kama ena mwane nwebeze chifeta no nani kama ena mwakufula nanku twakula ali munu nani batuchi bafika shamu bakalenga nujibetu badini machi akumvo bomvo badini meso akumona bamona betu abwe wen muntu